हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल देव सर तो नवम श्रेणी आसी समर भैकेसन हॉलिडे होमवर्क 2024-25 से 1 नंबर ठू 5 सब 2 नंबर एमती सब क्वेश्चन आंसर मैं आज तुमको प्रोवाइड करी। देख 1 नंबर प्रथम क्वेश्चन आंसर होची। देख प्रथम क्वेश्चन होची प्रथम क्वेश्चन क क कर आंसर होची तद बनजा सर्वे बराहदय मिलित्वा भास्वरकम किम प्राप्तु माने तापरे बनरे बनरे बास करता माने बनवासी माने सर्वे माने समस्ते समस्ते बराहदय मिलित्वा भास्वरकम किम प्राप्तु भास्वरक को कौन कहले। देख साइड आंसर आसुची तुम स्क्रीनशॉट मारि पारिबो लिखि भी नै पारिबो। सेकेंड तापरे क गला ख এটা খ এটা স লেখা হয়েছে কিন্তু এটা খ হব শশক হ বেলবংশ কারণম কিম কিম হব তো দেখ অফিস কার্যরে তোমার অছি কিন্তু মুই বি দেখ আনসার প্রোভাইড করে দেইছি সাইডরে তুমি দেখি পারথিব। থার্ড গ নম্বর क्वेश्चन হচ্ছে কুপম দৃষ্টা শশক হ কিম অচিন্তয়ত দেখ আনসার সাইডরে অছি তুমি স্ক্রিনশট মারি পারিব লিখি নেই পারিব যাহা যাতে করি পারিব। তারপরে ঘ सर्वविधानां कह क्रमः देख साइड आंसर आसुची मु भी देख साइड आंसर आसुची। संस्कृत गोटे भाषा तुम जदि उत्तर जदि हेते लेखा जीवो आ तळु 5 मार्क देई बुली आमे लिखिबा 5टा लाइन कि 4टा लाइन कि 7टा लाइन 8टा लाइन कि 6टा लाइन हेटा नुहे। संस्कृत रे एमि जते शॉर्टकट ना सब लिखि पारिबो सेति तुमको भलो मार्क मिलिबो 5 रु 5। संस्कृत एमि गोटे सब्जेक्ट तुम चाइले 5 रु 5 पर आनि पारिबो 5/5 आउ जिते जल्दी पार जो मोर SUBSCRIB सब्सक्राइब कर दियो मात्र 2K माने 2000 मु जानी जड़ा बहुत गुरे भ्यू जीवो किंतु बहुत पिला करूना जो सब्सक्राइब प्लीज यार सब्सक्राइब कर देखो केते परसेंट जमार करू जति सब्सक्राइब देखि पारथु बढे ना देखि केते परसेंट सब्सक्राइब जमार करू जति प्लीज यार सब्सक्राइब कर दियो। तुम सब्सक्राइब करिया पई कष्ट पड़ुची सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देले मोर सर्वप्रथम वीडियो तुम पाखो जाने पहुंची पारिबो। नेक्स्ट होची तापर जे 2 नंबर होची एडा होची गुटे शब्द कि गुटे वाक्य आंसर लिखा जीवडा। देखो 2 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन होची भास्वर कह नित्यम काम व्यापादित देखो सेट आंसर आसुची खर भी आंसर आसुची। देखो खर भी आंसर आसुची 2 नंबर ख ग घ उ ई 6टा आकर देखो आंसर आसे गुटे बारे गुटे देखो आंसर आसुची। कर देखो तुम कर देखो गुटे आंसर देखो डी कर ख ग घ उ देखो साइड रे सब दिगर आंसर गुटे बारे गुटे आस प्रोवाइड होची। देखो 3 नंबर अछि शब्द रूपायम अभ्यासम करूत देखो भाळक शब्द फल शब्द लता शब्द मुनि शब्द मति शब्द भानु शब्द धनु शब्द इति देखो तुमर अछि ओडिया ग्रामर बही रे बहीटा ओडिया ग्रामर बही रे सब किछि अछि तुम देखि पारथुबो देखि पारिबो सब शब्द रूप अछि इतिको। एति अच्छी जल्दी जाइब 2K माने 2000 सब्सक्राइब जिते जल्दी जाइब करियो जे देखु से सब्सक्राइब करो छाड़ी ना जाओनी देखो तुम एति जिंस पाइ हेले जिते जल्दी आइब करो। साइंस प्रोजेक्ट के देउनाती परीक्षा पूर्व वन शॉट वीडियो भी तुम पे आसीबो 2K मात्र 2000 सब्सक्राइब 2000 व्यूज बडा कि 2000 सब्सक्राइब कर परबोनी प्रत्येक जन जन शेयर करो स्कूल ट्यूशन सब आडे शेयर करो स्कूल ट्यूशन जो पार शेयर करो। अरे मोर 2K मात्र मांगुची 2000 सब्सक्राइब मांगुची 2000 सब्सक्राइबर मांगुची आ बिना स्किप करना वीडियो देखो तुम कहूँ मोर वीडियो देखो सब पूरा इंपोर्टेंट पार्ट अच्छी पूरा सीबीएसई ओडिशा बाहर पूरा टिके आनबी को मैथ पाई साइंस पाई इंग्लिश पाई संस्कृत रे देखो मोर पूरा भलो मार्क आसीला 10वीं श्रेणी पढुतली हला। नेक्स्ट होची 3 नंबर रे आउट अछि माने एटा क बोधे एटा ख बोधे हला सर्वनाम शब्द ह माने सर्व तत् जदे 3टा आकर देखो से कहिजी तिसृलिंगदय अभ्यास कुरुत लिंगसु अभ्यास कुरुत देखो यार अभ्यास करियो 3 लिंग सर्वर होजी माने पुल्लिंग स्त्रीलिंग सर्वलिंग 3 आकर तुम करिवो जो अभ्यास करिवो। और 4 नंबर हो बनानाम उच्चारण स्थानानाम अभ्यासम कुरुत माने वर्णर माने तुम बुक रीडिंग 4 नंबर हो बुक रीडिंग तुम भलो किना शिखा पड़ो
ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଖରା ଛୁଟି ଖୋଲିଲେ ତୁମର ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ ନେବେ ବୋଧେ ହେଟା କା ସ୍କୁଲ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦମ ପଠିତ୍ୱା ମାତୃଭାଷାୟା ଅନୁବାଦ ଲିଖିତ ଦେଖ ସାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି। ଅନୁବାଦ ଉପରେ ଅନୁବାଦ ଟେଷ୍ଟପୁର ମୁଁ ବାହାର କରିକିନା ଦେଖ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସଂସ୍କୃତରେ ଯଦି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭଲ ମାର୍କ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଚାହୁଁଛ ଯେ କି 98 99 ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଅଛି ହେଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଏ ନୋଟ୍ଟି ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ବୋଲେ ଦେଖ ତୁମର ପୁରା ରହିବ ହିଁ ରହିବ 98 99 100ରୁ 100 ପୁରା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି IA1ରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେବିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କିଛି ଯଦି ମୁଁ ଦିଏ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ମୋର ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେ ମୋର ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ମାନେ ବେଶୀ ବୋଲି ବଙ୍କି ନ ପକେଇନି ସିଧା ସିଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼େ ହେଲା। ପ୍ଲିଜ୍ यार 2K ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ 2K 2000 ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 2000 ନହେଲେ ବି 1K ଜମାର କରିଦେବ ବୋଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବି 1K ମାତ୍ର 1K ଯଦି କରିଦେବ ବୋଲେ ତୁମ ପାଇଁ 1 ଶଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହରିକା ବି ଆଣିବି ତୁମ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛ ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ମାରୁଛ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିପାରିବନି ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାରୁଛ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଲୋକ ନା ନେବେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବନି ଏଟା ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ କ'ଣ ମାଇଲା ଆଇବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଦେଖେଇବି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ପୁରା କରିକିନା ଦେଖେଇବି। ମାତ୍ର 2000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅ 2000 ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯିଏ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ କରିକି ସାଙ୍ଗ କରିକି ସେୟାର କର ପ୍ଲିଜ୍।